آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما
ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين.
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل
وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا
قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن
إنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
Baby shalalala. Hilang. Udah hilang. Pasifik ini. Kenangan. Enggak lah, aku kan gak kenal anak Pasifik. Mohon di-mute dulu. Ini habis lagi nih. Kakak panitia dimulai aja. Pada penemuan Good.
Panitia izin memulakan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al mad'u lahu al bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Grand Chancellor Profesor Dr. Honoris Causa MSU, Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Ustadz Imam Prawoto, SEQ MBA beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Biro Kemahasiswaan Ustadz Dr. Alfi Satria STMT. Yang terhormat Ketua Personal Pelaksana Penataan IAI Al-Aziz Ustadz Dr. Irfan Iswandi SMT. Yang terhormat Presiden OMI Muhammad Isra Sorofuddin beserta jajaran serta para sahabat yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, Senin 19 April 2021, bertepatan dengan 7 Ramadan 1442 Hijrah, kita dapat berkumpul dalam acara Kurma, Kultum Ramadan Mahasiswa dengan judul Ramadan Momentum Pembentukan Mental Spiritual. Salawat serta salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, telah pun disusur atur cara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Penyampaian materi, sekaligus jawab, dan 4. Penutup. Demi mengharap ridho Allah semata, mari kita mulakan acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur cara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada Ahi Budedi disilakan. Suara jelas ya, Kak? Jelas. Baik, terima kasih kepada atur acara. Baik sahabat semuanya, kami akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Waman kana maridon
أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara ada di bulan itu, maka wajib berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan baginya dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim. Memasuki atur cara selanjutnya, yaitu penyampaian materi sekaligus tanya jawab oleh pemateri. Kepada Akhi Mutakin, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Kaula sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua OMI IAI Al-Aziz beserta jajarannya. Yang saya hormati panitia penyelenggara Kurma Kultum Ramadan beserta timnya. Dan yang saya banggakan sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi IAI Al-Aziz yang alhamdulillah telah berkenan hadir dalam kesempatan acara Kultum Ramadan mahasiswa yang dilaksanakan secara virtual.
Semoga silaturahmi kita mendapat berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Kreator yang telah menciptakan alam semesta ini dan menjadikan kita manusia sebagai pemegang puncak amanatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau penyelamat umat, dan karena jasa-jasa beliau hari ini kita bisa beribadah dan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sahabat-sahabatku sekalian, selanjutnya izinkan saya di sini untuk memberikan sebuah sharing keilmuan yang mudah-mudahan sharing kita di pagi hari ini membawa berkah buat kita dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tema yang saya angkat dalam kesempatan ini adalah Ramadan, sebuah momentum pembentukan terhadap mental spiritual. Mungkin sahabat-sahabat sudah memahami tentang apa itu mental spiritual. Adalah suatu yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan, ataupun tingkah laku ya, yang selaras dan sesuai dengan ajaran ilahiyah. Lalu kemudian bagaimana ya, bahwa Ramadan dapat membentuk mental spiritual kita. Tadi dalam mukadimah saya bacakan ayat ya, Quran Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dilakukan setiap umat Islam. Sehingga tidak heran banyak orang yang secara khusus mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan agar ibadah yang dilakukan bisa lebih maksimal. Puasa atau saum yang identik dengan menahan lapar dan dahaga ternyata ada sebuah makna dan hikmah yang dapat kita petik di balik semua itu. Perintah puasa di bulan Ramadan atau tadi puasa yang identik dengan menahan lapar dan dahaga, ya, yang harus kita pahami di sini adalah itu bukan tujuan, melainkan sebuah sarana. Ya. Sarana apa? Yaitu untuk membentuk orang-orang yang beriman agar menjadi lebih bertakwa. Ya, jadi dari ending ayatnya tadi ya, alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi supaya atau agar kamu bertakwa. Ya. Jadi kata takwa inilah yang kemudian kita korelasikan dengan sebuah mental spiritual tadi. Ya. Jadi seperti halnya juga perintah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu adalah sarana. Untuk apa? Untuk agar kita tercegah
terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, pun demikian dengan perintah puasa tadi. Nah, mungkin walaupun setiap tahun umat Islam melaksanakan ibadah puasa, ya, tapi nyatanya tidak sedikit umat Islam yang belum mengetahui hikmah Ramadan atau hikmah puasa di bulan Ramadan. Maka untuk itu perlu kita kaji ulang, walaupun mungkin kita sudah mendapatkan keilmuan itu dari para dai-dai yang lain, bahwa di balik kita menahan lapar dan dahaga itu ada hikmah yang bisa kita petik, yang kemudian hikmah itu ya kita korelasikan dengan unsur yaitu mental spiritual. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Artinya ada sebuah kepekaan di sini. Ya. Dengan menjalankan ibadah puasa, maka umat Islam secara otomatis dididik untuk merasakan perasaan saudaranya yang sering merasa kelaparan. Kita tidak dididik secara teori. Apa itu lapar? Menurut bahasa, apa itu lapar? Menurut istilah bagaimana itu lapar? Tapi langsung kita rasakan begitulah rasanya lapar. Mungkin beda lapar kita dengan lapar saudara kita. Lapar kita di bulan Ramadan masih ada batas waktunya sampai nanti maghrib. Ya, kita akan makan yang nikmat dan minum yang menghilangkan dahaga. Tapi bisa jadi saudara kita yang menjauh di sana, bahkan mungkin yang di dekat kita, mereka lapar tanpa batas. Setiap hari mereka merasakan lapar. Maka di bulan puasa ini, ya, hikmah yang bisa kita petik salah satunya adalah bagaimana kita memiliki sebuah kepekaan. Nah, ini juga merupakan sebuah unsur mental spiritual kita. Yang kedua, puasa mendidik umat Islam mengendalikan hawa nafsu. Saat berpuasa, umat Islam diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Meski apa yang diinginkan itu ya, merupakan suatu yang halal. Misalnya ingin makan dan minum, atau ingin bergaul dengan istri atau suami. Nah, maka di bulan Ramadan itu kita dididik. Ya, sekalipun itu halal, maka kita bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Nah, kalau pada saat puasa Ramadan mampu menahan diri dari yang halal, maka diharapkan selepas Ramadan kita mempunyai self-control dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga dari puasa Ramadan adalah mendidik kita untuk merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Ya. Artinya kebersamaan itu dirasakan ya saat kita melaksanakan puasa. Ya. Jadi ketika kita di kamar mandi ataupun di rumah sendirian, ya, namun kita tidak merasa sendiri pada saat itu, melainkan kita merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Ya, kenapa? Karena untuk ibadah yang satu ini, ya, puasa ini, Allah memberikan spesialisasi ataupun mengistimewakan. Ya, sebagaimana ada keterangan yang mengatakan setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah, kemudian Allah berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat
dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nah di sini bahwa kenapa saya katakan puasa membuat adanya sebuah kebersamaan kita dengan Allah. Jadi hanya sahabat yang melakukan puasa itu yang tahu ya rahasia puasa itu dan Allah. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu. Orang lain tidak tahu kita puasa ataupun tidak. Bisa saja ya, kita tidak puasa dan orang lain tidak mengetahui. Dan yang tahu kita puasa kita diterima atau tidak pun ya kita tahu ya, kita dan Allah yang tahu. Ya, kita tahu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Gitu kan. Nah, berarti ketika kita melakukan hal yang membatalkan pahala puasa, ya kita juga tahu. Tapi orang lain tidak tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, di situ kenapa dikatakan puasa mendidik kita untuk merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Dan yang keempat, puasa Ramadan mendidik kita untuk konsisten dengan waktu atau disiplin. Dengan berpuasa, maka secara tidak langsung kita dididik untuk konsisten dengan waktu. Siapapun orangnya, kalau sudah azan berkumandang, ya, waktu fajar terbit tidak bisa ditawar-tawar kan, karena ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu bentuk bahwa pendidikan terhadap kedisiplinan dari puasa Ramadan. Yang terakhir yang bisa saya simpulkan dari puasa Ramadan ini adalah mendidik kita penuh dengan kesabaran. Pada saat panas terik, haus mulai terasa di tenggorokan, emosi mulai naik, gula darah turun, ya, mau marah tapi kita sudah dididik. Ya, saya sedang berpuasa. Pada saat itu kita sedang diajarkan mengontrol emosi. Bila orang dalam keadaan lapar dan haus mampu mengontrol emosinya, apalagi ya ketika dalam keadaan kenyang kan gitu. Maka kita sangat dididik dalam sebulan penuh Ramadan ini. Selanjutnya sahabat-sahabatku sekalian, terkait tadi hikmah puasa tadi, ini ada kaitan erat dengan tadi yang disebut dengan mental spiritual. Itulah unsur-unsur yang dikatakan mental spiritual ya, atau sikap-sikapnya. Jadi mental spiritual itu harus dibentuk ya, sahabat-sahabat, harus diolah, harus dijaga. Kenapa? Agar unsur spiritual dalam diri kita itu memiliki kecerdasan. Karena jika unsur spiritual ini cerdas, maka akan berdampak adanya kecerdasan pada unsur-unsur yang lain yang merupakan komponen yang ada dalam diri kita. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas dan Tuhan melengkapi manusia dengan komponen kecerdasan yang paling kompleks. Ya, temuan para ahli mengarahkan pada fakta bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan paling unggul dan akan menjadi unggul asalkan ya menggunakan keunggulannya. Artinya manusia dengan segala kelebihannya yang Allah berikan kepadanya akan menjadi sebuah power, akan menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya atau bahkan bagi alam semesta ini. Apabila manusia itu ya, pandai dalam mengelola kelebihan dan keunggulannya sebagai makhluk yang telah disempurnakan oleh Sang Kreator Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 komponen kecerdasan memang dalam diri kita, ya, yang harus ditanamkan, tadi diolah, diasah, dipelihara oleh manusia. Jadi ada kecerdasan spiritual atau yang disebut dengan spiritual quotient, ada juga intelligence quotient, dan juga ada emotional quotient. Nah di sini ya,
kita bahas tentang kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri agar memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna di balik realitas yang nampak. Sebelum saya lanjut, Kaula, nanti kalau memang durasinya cukup, tolong diingatkan ya. Baik, saya lanjut. Sebenarnya sudah masuk sesi tanya jawab. Oh gitu ya. Oke, baik. Saya cukupkan atau saya cukupkan aja, Kak? Ya baik. Dilanjut sedikit. Sebentar ya. Baik sahabat. Kecerdasan ini bukan kecerdasan agama dalam versi yang dibatasi oleh kepentingan manusia dan sudah menjadi terkotak-kotak ya dan melembaga. Kecerdasan spiritual ini lebih berurusan dengan pencerahan jiwa. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi mampu memaknai penderitaan hidup dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa dan peka terhadap masalah. Dengan memberi makna yang positif itu, ia mampu membangkitkan jiwanya dan melakukan perbuatan dan tindakan yang positif. Sehingga dari kita akan merasakan kekerdilan ya di hadapan kebesaran Allah. Ya. Sehingga ada upaya mengadopsi nilai-nilai darinya dan meniru sifat-sifatnya agar kita menjadi sedemikian peka, cerdas, menyikapi hidup dan dengan jernih mampu memaknai kehidupan ini. Pancasila dengan sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa, ini merupakan dasar sebenarnya. Dasar dari kehidupan berbangsa dalam rangka mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sikap berbangsa seperti ini ya akan mampu membingkai pikiran dan kalbu kita dengan keikhlasan. Selain itu, kita mampu menguburkan rasa pamrih, sehingga dalam jiwa kita akan lahir kerendahan hati dan terkubur rasa takabur, congkah, dan pongah. Dari diri kita akan lahir rasa syukur dan terkubur sikap kufur. Dari jiwa kita akan lahir optimisme dan akan terkubur pesimisme. Dan akan lahir sikap adil dan akan terkubur sikap zalim. Demikian arahan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, bagi sahabat yang ingin bertanya ataupun menambahkan ataupun menyempurnakan materi tadi, dipersilakan. Terima kasih. Dan mohon maaf sebelumnya ada kekurangan dan kesalahan kata dari apa yang saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Baik, silakan sahabat. Nanya Pak. Silakan. Pak Mas Hadi ya? Ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan tentang saum. Yang saya tanyakan, apa bedanya saum Ramadan dengan saum dahri yang sedang dijalankan oleh pimpinan hari ini? Terima kasih. Baik. Atau mungkin Pak Mas Hadi bisa menjelaskan dengan saum dahri itu sendiri dengan malu-malu. Belum Pak, belum. Baik, saya tampung dulu yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kak Sahrul monitor. Iya, siap.
Ini ada sahabat kita nih yang menanyakan saum dahri. Saum apa? Saum dahri katanya. Yang sedang di jalan kenal. Topo Broto. Yo. Ya. Ini ditampung dulu atau gimana, Pak? Langsung bisa, Kak? Hah? Tampung? Bisa langsung. Oh, langsung. Ya, saya mencoba dengan ilmu apa adanya. Akan berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Kak Mas Hadi ya. Jadi khususnya patriot apa namanya dan umumnya milenial, saya kira semua sudah paham ya saum dahri atau saum yang tengah dilaksanakan oleh pimpinan di Mahat sana. Karena bila mana ada kekurangan mohon dikritisi yang konstruktif ya, masukan tambahan. Satu guru satu ilmu harus saling membantu. Ya pada prinsipnya yang namanya puasa itu sama ya, bahwa Sahrul Ramadan, keutamaan di bulan puasa adalah keutamaan di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Sahrul Ramadan unzila fihil Quran. Hudalinas wa bayyinat minal huda wal furqan. Itu keutamaan yang paling utama yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Bahwa yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling utama karena diturunkan Quran. Sebagai apa? Sebagai hudalinas. Bukan hudal mukminin, bukan. Di situ Allah menyebutkan hudalinas karena yang namanya Allah menciptakan, memprogram, mengharapkan bahwa bulan Ramadan itu Al-Quran itu sebagai hudalinas. Keseluruhan manusia tanpa terkecuali yang namanya manusia atau yang merasa manusia lah. Kenapa manusia tidak dipilah-pilih muslim atau bukan? Kalau kita melihat kaitan ayat yang lain bicara masalah uluhiyah, bahwa Allah telah menyatakan juga wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Seperti yang kita pahami, wama dan tidak, kecuali itu kalimat mutlak. Jadi manusia itu diciptakan untuk ya'budun. Ya'budun itu apa? Ibadah. Ibadah itu apa? Tunduk. Tunduk itu apa? Ya muslim. Jadi yang namanya Allah menciptakan manusia untuk yang menjadi muslim. Itu harapan Allah kepada seluruh manusia. Maka kitabnya itu dipetunjuk untuk manusia. Dan manusia diciptakan untuk menjadi muslim. Intinya seperti itu. Harapan Allah seperti itu. Karena apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mengharapkan semua manusia selamat. Akan tetapi di dalam perjalanan tidak semudah itu. Bahwa di dalam Al-Quran itu adalah hudan sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Nah, kaitannya di bulan Ramadan ini yang seperti Pak Mutakim katakan tadi, bahwa yang namanya bulan Ramadan itu adalah kita itu manusia terdiri dari dua hal, jiwa dan raga. Kita bicara raga, bahwa yang namanya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini ada keistimewaan. Karena yang namanya setiap orang itu harus berpuasa, saum, menahan. Saum menahan ini maksudnya apa? Kalau kita melihat banyak penelitian di luar sana, bahwa
yang namanya untuk menjaga kesehatan, untuk membuang toksin, sel-sel mati, sel-sel yang rusak. Manusia itu perlu mengosongkan perutnya. Ini penelitian di luar sana yang kita dapat. Itu artinya apa? Organ-organ manusia bila mana diisi terus menerus, itu proses autolisasi itu untuk organ tubuh mencerna makanan itu perlu waktu 8 jam. Sehingga bila mana setiap hari kita isi itu tidak akan ada, kalau kita hitung secara matematis ya, jam berapa misalkan, sarapan pagi jam 12, jam 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 itu organ-organ pencernaan kita baru selesai. Bila mana ditumpuk terus, maka itu tidak akan pernah selesai. Maka di bulan puasa inilah kita diistirahatkan. Itu ada detok atau autolisasi yang membuat diri kita sehat. Nah, penelitian di barat itu seperti itu, bahwa yang namanya manusia itu perlu puasa. Itu kan bicara masalah hudan juga, Pak. Bicara hudan, bicara petunjuk, bahwa manusia yang bukan Islam pun merujuk ke situ. Bicara kaitannya dengan pimpinan hari ini, kita akan paham bahwa pimpinan itu puasa dari pagi sampai sore. Itu bicara masalah detok, bicara masalah kebersihan zohir, kebersihan jasmani yang harus ditanamkan di dalam diri setiap orang. Kalau orang itu mau sehat dan produktif, kita disarankan untuk puasa di Topo Broto itu pagi sampai sore. Terus malam tidur yang cukup. Jam 5 selesai makan. Pokoknya di bawah maghrib. Itu kaitannya dengan hudalinas dalam hal zohir. Menahan hawa dahaga, menahan hawa lapar. Itulah bicara masalah kaitannya puasa dengan kesehatan yang selama ini disampaikan oleh saya. Kemudian kita bicara masalah spiritual dalam artian manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, rohani ini pun demikian untuk pikiran kita, spiritual kita di dalam puasa ini, di luar jasmani tadi, makan dan minum, pun diterpa, dididik di bulan Ramadan ini. Misalkan tidak boleh marah. Ini kan kaitannya dengan jiwa, dengan spiritual. Tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, harus berjalan sesuai koridor. Nah, itulah yang dikatakan bahwa yang namanya puasa kita mengikuti hudan. Hudan apa? Hudan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Hudan yang dimukjizatkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga kita bisa dalam spiritual ini mengikuti petunjuk. Bukan seperti yang ada selama ini kita bisa melihat, terutama di jalanan ya. Atau ya di masyarakat lah, puasa secara spiritual, secara mental, dia menerjemahkan arti puasa itu dengan dirinya sendiri. Misalkan banyak kita temuin orang marah di bulan Ramadan. Nah, itu kan udah di luar koridor, udah di luar hudan. Kalau yang namanya puasa itu tidak boleh marah, ya nggak boleh marah. Akan tetapi di masyarakat hari ini banyak kita temukan. Nah, untuk tingkat spiritual ini, maka kaitannya dengan program-program yang dijalankan pimpinan,
setelah diri kita melalui makanan itu sehat berdasarkan hudannya tadi, secara spiritual pun demikian. Orang-orang yang spiritualnya tinggi itu sudah dekat dengan Allah. Artinya apa? Selalu seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah menghendaki bahwa manusia itu Islam seperti yang awal tadi saya sebutkan. Makanya Nabi Muhammad nyambung apa yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Misalkan satu contoh ya, di perang apa tuh? Di perang Uhud atau di perang apa? Ketika Nabi Muhammad berdarah-darah, ketika Nabi Muhammad dibully, ketika Nabi Muhammad disakitin, Nabi Muhammad tidak akan pernah marah. Itulah uswah. Karena apa? Karena Allah, pesan Allah tuh nyambung ke Nabi Muhammad. Artinya apa? Bila mana dia disakiti hari ini, malaikat pun marah, akan menebalikan gunung kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak marah. Karena apa? Hari ini mereka tidak paham. Akan tetapi Nabi Muhammad mengharapkan di sulbi-sulbi mereka, di tulang-tulang rusuk mereka, itu akan lahir manusia. Nah, itulah yang akan diberikan pemahaman. Begitu juga hari ini kaitannya dengan pimpinan kita. Meskipun dicerca, dalam artian tidak disupport oleh masyarakat banyak, lembaga-lembaga yang ada, akan tetapi terus berjalan. Demi apa? Demi masa depan. Karena masyarakat generasi yang akan datang perlu pencerahan-pencerahan. Terima kasih. Itu aja kayaknya tambahannya Pak Mutakin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih Pak Sahrul. Jadi puasa yang dijalankan oleh pusat oleh seluruh eksponen yang ada di Mahat, intinya mendidik kembali tadi tentang spiritual tadi. Jadi bagaimana melibatkan Allah dalam perjalanan sehingga kita mengukur kemampuan segala kemampuan itu dengan kemampuan Allah. Ya. Kita bisa lihat hari ini kita sedang membuat sebuah proyek yang sangat besar ya, di dunia pendidikan dan pertanian dan yang lainnya. Nah, ini kalau kita mengukur dengan kemampuan manusia, mungkin hal yang mustahil bisa diciptakan di sana. Maka saya mengajak kepada kita semua bagaimana mengukur semua itu kemampuan dengan kemampuan Allah, bukan kemampuan sebagai manusia. Artinya kita bagaimana kita punya punya jiwa optimis dan berjiwa besar, sehingga apapun yang dijadikan cita-cita, jadikan harapan untuk masa depan bangsa ini bisa tercapai. Jadi itu saja sih sebenarnya tujuan dari puasa. Nah, padahal puasa-puasa yang lain tadi ada yang menanyakan tentang perbedaan atau bagaimana perspektif Islam tentang puasa ya mudhari dan puasa Daud ya. Jadi kalau kita lihat memang ada 10 macam puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Namun ada puasa yang mungkin sifatnya dilaksanakan oleh orang-orang yang punya hajat atau tujuan seperti puasa mutih ya. Ya, puasa mutih ini di Islam ataupun Rasulullah tidak ada keterangan yang memerintahkan tentang puasa mutih. Jadi puasa mutih itu adalah puasa yang memang dijalankan oleh orang yang punya maksud atau hajat tertentu. Ya, termasuk juga puasa mudhari tadi, puasa topobroto. Adalah bentuk puasa yang memang ketika seseorang mempunyai hajat atau tujuan. Ya, supaya hajat dan tujuan itu diberikan keberkahan oleh Allah dan juga diijabah oleh Allah. Bisa saja. Terima kasih. Izin menambahkan nggak sedikit?
Ya kan Kak Sidik? Ya, tadi bertanya tentang berkaitan dengan puasa putih, puasa Daud dan puasa Ramadan. Perbedaannya kalau menurut saya kita harus mengetahui dulu puasa putih ini terjadi pada masa siapa. Puasa putih terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam yang pada tanggal 13, 14, 15 Saum yang dinamakan Saum Abdiyah. Puasa ini beliau lakukan karena beliau telah melakukan sebuah kesalahan yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang berarti ya Rabb, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sedangkan puasa Daud ini dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ada juga puasa yang sepanjang masa, yaitu puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Dan sedangkan puasa Ramadan dilakukan, jadi letak perbedaannya mungkin di pada masanya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Sidik. Baik, apakah masih ada waktu Kaula? Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin sudah selesai waktunya. Mungkin kalau untuk panitia boleh tambah waktu. Baik, Kaula dicukupkan saja. Cukup ya, Kaula? Ternyata boleh tambah 10 menit. Oh gitu. Mungkin kamu Takin mau jawab dulu aja 5 menit. Tadi sudah terjawab, Kak? Ya, sudah cukupkan saja, Kak. Kembalikan kepada saya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian penyampaian materi dari kami, yaitu MD2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dari sisi perspektif. Itu karena kami juga mempunyai masih banyak kekurangan dan masih belajar. Hazza wallahu yarana wa isfajna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri yang sangat hebat ini. Boleh beri aplaus dulu. Darinya kita mengetahui banyak sekali hikmah yang dapat kita dapat di bulan Ramadan ini. Maka kenapa kita tidak fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di bulan ini. Sebelum saya menutup acara ini, saya sampaikan terima kasih kepada khususnya pemateri dan kepada panitia UMI yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat hebat ini, beserta para hadirin yang sangat antusias untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup acaranya, sedikit ada pantun. Pergi ke pasar cari semangka, semangka manis dimakan kamu. Jangan lupa menonton kurma agar ilmu bertambah selalu. Hadirin yang berbahagia, usai sudah acara pada pagi hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Selanjutnya jangan keluar dulu, ada sesi foto bersama. Yang lainnya on cam. Sekian dari saya, Hazawallahu ya'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Saya kembalikan kepada panitia.
Mutakin nggak ada sesi foto ya? Biasanya kemarin ada sesi foto bersama. Untuk yang lain, mohon kameranya on. Oke, dimulakan. 1, 2, 3. Ya, sudah diambil. Terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga lancar mengerjakan soal UTS. Alhamdulillah. Yap. Sudah ya? Oke, Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Ya. Merdeka. Waalaikumsalam. Kirain ada yang kesini. Buang mah. Mbak Dina. Diem-diem baik. Selamat UTS teman-teman. Semoga Semangat diberkahi UTS juga. semuanya. Ya kakak, terima kasih semuanya. Mbak Dina. Apa Najmi? Jangan gitu Najmi. Kau jauh di sana. Mbak Dina. Kau jauh di sana Najmi. Semangat semuanya yuk. Ya, live dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.